The huge support behind the 6th seed should ensure another Helen victory. Monica Seles then takes on the talented 17-year-old Croat Marijana Lucic, who's still trying to fulfill her early promise on the major stage. Beyond that, there is a British fervour with Greg Husani. Nee, das ist nicht Fische. Ja, doch, Fische, na klar. Auch Wellenschale. Wir befinden jetzt uns in einer Anlage, Ammoniakanlage, Kapazität von 900 Tonnen pro Tag. Also Ammoniakanlage wurde attackiert am 15. April. Und was schlecht ist, die wichtigste Teil von Anlage wurde attackiert, wurde getroffen. Und wir sind auch, und wenn ich sage, diese Anlage ist eine Bedingung für die ganze Düngemittelindustrie in Jugoslawien. Also keine Düngemittel kann man. Nebenbei, wir werden das später dort besuchen, NPK-Anlage wurde auch mit zwei Missionen getroffen und komplett zerstört. Einige Mittel sind importiert worden, aber das ist nicht genug. Man fehlt immer Devisen in diesem. Verursacht. Aber was ist auch interessant oder merkwürdig, das war das erste Mal, dass diese Industrie, eine solche Industrie getroffen wurde. In früheren Kriegen, das war nicht der Fall. Aber jetzt diesmal haben wir also erlebt, dass man Petrochemie, also in unserer Nachbarindustrie, über diese Seite und auch Raffinerie dort drüben. Also wir wurden in Zeit von einer Woche, alle drei Firmen, Unternehmen wurden getroffen und eine große ökologische Katastrophe dadurch verursacht. So kurz. Also wenn Sie einige Fragen an Arbeiter, ich habe gehört, dass... Pa mi smo normalno angažani oko raščišćavanja, otklanjaju se koliko možemo sada te havarije, ti limovi, to da bi mogli dalje da idemo u raščišćavanju i daljem pregledu šta je u stvari oštećeno, a u stvari to je uništeno. Koliko je familija velika, ako si gospod iz posla, ko će još biti pogođen? Pa moja familija broji 5 članova porodice, jedino ja radim, izdržava se, drugih izvora nema. Recim da nije samo šteta ovo što oni sada snimaju, da je šteta mnogo veća u pogonu. I objekti, i linije, ceovodi, to kad budemo testirali, onda će se vidjeti da je to katastrofa. Dort drüben in Raffinerie, 2 Menschen wurden getötet. Aber bei uns, wir waren also irgendwie vorbereitet und wir haben keine Opfer gehabt. Menschliche. Betriebsleitung. Und er war auch in Betriebsleitung. Assistent des Generaldirektors, Vertreter der Generaldirektion. Sie sind hier im Übergang von der Arbeiter-Selbstverwaltung
so kapitalistisch. Aber was wir hier sagen, das ist ein Kanal, der uns mit Donau verbindet. 2 Kilometer lang. Dieses Kanal also, ist für alle Abfallgewässer für praktisch 3 Unternehmen. Raffinerie, Petrochemie und Stickstoffwerke, was wir, also Düngemittelproduktion. Und wie gesagt, das einmal da waren Fische auch zu sehen. Jetzt ist es, Sie sehen selbst, wie das aussieht. Also das ist eine praktisch tote Umwelt. Große Schaden wurden verursacht und praktisch Donau ist dadurch betroffen und alle Länder Berg. Vielleicht muss ich mal sagen, mit wie viel Geld rechnen Sie? Ja, das ist wirklich mir nicht im Moment möglich. Das ist leider nicht möglich, weil da sind viele Sachen also involviert. Das sind diese toxischen Metalle, diese krebsverursachende Substanzen wie Vinylchloridmonomer, wie Chloride, dort von Petrochemie kommen. Dort sind Ölprodukte und Derivate, alles Mögliche ist da. Also das ist wirklich eine große Aufgabe, das zu rechnen. Und das ist jetzt, das wird gemacht. Das wird gemacht. Zum 24. März, also Anfang von Attacken, dort haben wir 10.000 Tonnen von Ammoniak gehabt. 10.000 Tonnen. Und von 24. März bis 14. April, wenn wir wurden auch ein Target-Ziel, dann haben wir diese Kessel entleert. Deshalb ist es also schon vorbereitet worden und wir haben keine Arbeiten da im Unternehmen gehabt. Wir haben alles weggelassen. Können Sie sich vorstellen, dass das der NATO bekannt war? Sicherlich. Sie wussten das alles. Das ist eine amerikanische Technologie. Das wissen Sie nicht. Das wissen Sie bestimmt, ja. Vorhin sagte der Bürgermeister von Pančevo, wenn das getroffen worden wäre, wäre die ganze Stadt gestorben. Was ist das für, wie würde der Mensch sterben, wenn Ammoniak ausgeht? Ich kann mir das schwer vorstellen. Ja, Ammoniak ist eine tödliche Substanz. Wir haben vor einem Jahr ein Container von 2 Tonnen Ammoniak. Ein Fehler im Ventil war dort. Und wir haben 2 Tote und 140 Menschen verletzt, ins Krankenhaus geraten. Von 2 Tonnen von Ammoniak. Hier haben wir am 24. März 10.000 Tonnen. Das ist eine riesige Menge. Und wenn das der Fall war, dass wir getroffen wären, dann die ganze Stadt von Pančevo würde große Gefahren laufen. Alo? Tiče ti, znaš da smo mi tu otvoreni, a za ove druge to mora se direktno njih pitati. Ja ne znam, ne mogu ti to se znači mora Bosiljkovi i Tresač da se saglase. Tu ima način da se oni pitaju. Inače ja sam sad sa delegacijom ovih Nemaca ovdje. In der Raffinerie, die Lagerhäuser oder diese Reservoire wurden getroffen. Und wir hatten nach diesen Wirkungen von NATO, wir hatten für 2 Wochen haben wir dort Feuer gehabt. Große Wolken von Rauchen und alle möglichen Substanzen waren in der Luft. Und wir, also die Bevölkerung von Pančevo war so befürchtet, so von Angst erfüllt, dass einige waren evakuiert, waren alle, die Stadt war leer damals. Leer. Und was ist noch interessant? Die Bauern, die haben Acker hier um Pančevo.
die konnten nicht ihre Obst und Gemüse verkaufen. Niemand wollte das kaufen, weil wir hatten einen schwarzen Regen gehabt. Schwarzen Regen, verstehen Sie, was ist das? Wenn Sie vom Himmel kommen, sehen die kommenden Tropfen schwarz. Das ist fürchterlich. Gibt es schon die ersten Erkrankungen? Haben Sie was davon gehört? Vielleicht können Sie die Frage an Leute in Krankenhäusern dort richten. Vielleicht sagen Sie dort. Ich bin nicht in diesem Gebiet als Fachmann. Bitte. Danke. Danke. U Pančevačkoj Petrohemiji namjerno su gađani rezervoari sa monomer vinil hloridom, jedinjenjem koje je vrlo toksično i kancerogeno. Pri njegovom sagorevanju u vazduhu jedna od oslobođenih materija je visokotoksični gas fosgen, koji je korišćen kao hemijsko oružje tokom Prvog svjetskog rata. Među oslobođenim kancerogenim supstancama bio je i dioksin, koji oštećuje reprodukcioni, imuni, nervni i hormonski sistem. U pojedinim noćima posle bombardovanja koncentracija otrova u vazduhu bila je visoka kao posle velikih napada hemijskim oružjem. U Sevesu je oko 2 kg oslobođenog dioksina bilo dovoljno da nastanu štete čije su posljedice i danas prisutne. Pitanje je da li će ikada biti moguće odrediti količine otrova i proceniti zdravstvene posljedice za Jugoslaviju, jer je u brojnim mestima dioksin oslobođen u velikim razmerama, pa će kontaminacija reka, podzemnih voda i tla biti dugoročno prisutna preko lanca ishrane. Dame i gospodo, želim vam dobrodošlicu u Pančevu, u gradu i opštini od 140.000 stanovnika. Damen und Herren, ich wünsche Ihnen herzlich willkommen in Stadt Pančevo, eine Stadt mit 140.000 Einwohnern. U Pančevu stanovništvo je locirano u samom gradu koji broji oko 90.000 stanovnika i u 9 naseljenih mesta u okolini Pančeva gdje živi ostatak stanovnika opštine Pančevo. Pančevo je grad koji je u prošlosti razvijan kao zanatski i trgovački centar, a do pre agresije na Jugoslaviju predstavljao najrazvijeniji industrijski grad u cijeloj Jugoslaviji. Industrijski proizvod opštine Pančevo
je bio veći, do pre agresije bio veći od celog industrijskog proizvoda cele Crne Gore. U Pančevu su bile locirane najveća rafinerija nafte u celoj Jugoslaviji, najveći petrohemijski kompleks u celoj Jugoslaviji i najveća fabrika azotnog đubriva u celoj Jugoslaviji. Mi smo svesni da u pogledu privredne saradnje moramo da se povezujemo sa razvijenim svetom, međutim teško je objasniti običnom stanovniku Pančeva zbog čega su razdarane fabrike u Pančevu. Aber es ist schwierig, die normalen Bürger dieser Stadt zu erklären, weshalb Pančevo zerstört ist. Mislim da je to ovog trenutka praktično nemoguće, jer u toku trajanja agresije na Jugoslaviju razorene su i pogađene fabrike koje su mogle da proizvedu smrt svih građana Pančeva. Ja moram da vam kažem da od početka agresije na Jugoslaviju, prvog dana u neposrednoj blizini fabrike aviona, na 300 metara fabrike aviona je bila kompozicija železnička sa 800 tona hlora. Kojim slučajem da deo projektila koji je preleteo tu železničku kompoziciju, da je udario u vagone Pančevo, a verovatno i Beograd, bili bi mrtvi. Und zum Glück Projektil hat diese Komposition überflogen, dass das gelungen ist, treffen, wenn alle tot in Pančevu und in Belgrad. Mnogo je drugih otrovnih materija, kancerogenih materija koji su tog trenutka bili u proizvodnji i deo toga se i izlio u vazduh i vodu nakon pogađanja najviše chemijske industrije, petrochemijske i azote. Aber leider, während des Bombardements sind auch viele giftige Stoffe entwichen, insbesondere die kanzerogenen Stoffe in der Luft. Ja ću vam dati pregled onoga šta se sve desilo u Pančevu od početka rata sa pregledom šta se sve izlilo u vazduh, u vodu i u zemlju. Kako to je Pa to je nekih 300 metara, 300-400 metara. 300 metara. Ganz in der Nähe der Fabrik. Ovdje je rafinerija nafte. Hier ist Raffinerie. Ova je petrohemija i ova je azotar. Mi smo bili prinuđeni da ovaj deo stanovništva, znači naselje Vojlovicu i Topolu, svaku noć premeštamo u drugi deo grada. 4. aprila u 4:29 su poginuli ljudi u rafineriji koju ste videli. Sind ums Leben gekommen die Menschen in der Raffinerie, was wir gesehen haben. Cela Vojlovica je znala da je moglo tog trenutka da bude mrtva. Und die ganze Vojlovica, also die Bewohner wussten, dass die auch ums Leben kommen. 12. aprila Am 12. April gorela je cela rafinerija. hat gebrannt die ganze Raffinerie. Ja ovog trenutka mogu samo da kažem da se nadam da ni jedan grad na svetu neće doživeti ono što je Pančevo doživelo. Und ich kann jetzt am Ende sagen, dass ich hoffe, dass keine Stadt diese, also so eine Schicksal erlebt, wie oder erleben wird wie Pančevo. I na kraju moram da vas upoznam da je preko 9000 ljudi u ovim fabrikama samo ostalo bez posla. Plus toga, svi oni koji su prerađivali proizvode ovih fabrika isto su ostali bez posla. Imamo dupli problem da pratimo stanje životne sredine, znači zagađenja životne sredine i posledice po zdravlje, naročito u budućem periodu, jer mnogi od ovih materija su kancerogene i pitanje je kakve će se posledice imati po zdravlje ljudi, naročito dece. Nama nije mnogo ljudi poginulo odmah, ali mnogo ljudi će umirati godinu. Also durch Bombardement sind
zvanični izveštaj o posljedicama NATO bombardovanja NIS rafinerije nafte Pančevo u periodu od 4. aprila do 7. juna 1999. godine. Posljedice po životnu sredinu koje su tada nastale izlivanjem, sagorevanjem ili ispuštanjem visokotoksičnih materija u enormnim količinama prosto su nesagledive. Pomenimo samo one najopasnije: 17.000 tona izlivenog amonijaka, 8 tona izlivene žive, 70.000 tona sirove nafte izgorelo, 30.000 tona sirove nafte iscurelo, 250 tona mineralnog đubriva izgorelo, 2100 tona etilen hlorida iscurelo, 460 tona vinil hlorida monomera izgorelo i ispušteno u vazduh. Izazvano je nezapamćeno zagađenje vazduha, zemlje, podzemnih voda i Dunava. Prvi pogodak rafinerije se desio za Uskrs, kad je pogodio Energanu. Zove me moj direktor: gde si? Rekao: evo, gledam i ne verujem. Ajde, kaže, dolazi. I ja, auto i odmah. To je bilo odmah i svih iz obezbeđenja i vojske, i policije i svega koga nije bilo tu. Ja sam ušao sa svima njima i u tom trenutku sam doživao takav stres da jednostavno samo su mi tekle suze i kako sam držao kameru i fotoaparat i jednostavno samo mi ovako tresle su mi se ruke. Ja sam samo uradio totale, jednostavno, bukvalno sam u magnovenju sve to snimio. Kad sam vidio prvo tog Dmitrovića, ostao je mozak, dečko koji je tek počeo da radi 6 meseci, onda Duško Bogosavljev, koji je ležao pored, došao da uzme čovjek iz frižidera, skuvan, bukvalno. Onda je krenulo, oni su nas ukupno bombardovali u 7 navrata sa 30 ili 36 projektila. Razorili su nam 70% rafinerije. Obično nas trojica je išlo, ali da bi se izvlačili, jer ako jedan padne, drugi da bi ovaj treći mogao da nas izvlači i tako dalje, jer nismo znali ni stepen zagađenja, ni stepen opasnosti, ono gori pa gori. I sad vi, kad gori rezervoar sa hemikalijama, sa tim, posebno sa benzinima, i sad vi ne možete da ga ugasite. Vi samo ga hladite okolo, jer on onako se stišnjava, skuplja se kao konzerva. Može u jednom trenutku da dođe do toga da on napravi čep i onda da eksplodira. Jedino toga smo se plašili svi, jer to su tako ogromne temperature i tako dalje. I onda u međuvremenu sagoreva to sve, ali to je ona lepljiva, ona, kao u trakama, da izvinete, kao sline, onako, baš jezivo. I to se skupi jedan veliki oblak, bukvalno 1,5 metra iznad zemlje, ima evo fotografije. Ja sam prošao kroz taj oblak, zadržiš pa prođeš, nisam bio svestan da mi se sve zalepilo na lice, na glavu, bukvalno sav sam bio, jer sam držao kameru i fotoaparat i sliku i to sve. Kamera mi je bila sva, meni ruka, ovo sve, moj, kako se zove, prsluk, sve. Kad sam prošao kroz sve to, ušao u dežuranu, oni su počeli da se smeju, kaže, gde ste bio dimnjak? Kad sam se ja pogledao u gledalo, stvarno, skroz sve ali to je, i kad sam počeo da skidam, to ne možete, to sam ovako uhvatio sebe, i onda sam se sapunjao sa nekim sapunem 2-3 puta, jednostavno ne možete skinuti. To je toliko masno, kao da ste bili u karteru automobila nekog, verujte. To je problem. I onda je to padalo i na zemlju, i išlo dalje sa onim vazdušnim strujama gde je to sve nosilo i to je taj problem. A pošto su nam uništili onaj separator i ono sve za prečišćavanje tih otpadnih voda, to je direktno otišlo u Dunav.
ima stravičnih podataka šta je sve otišlo, ali za mene je eklatantan primjer 8 tona žive. Mislim, vi 1 gram žive pa znate šta pravi haos, a ne 8 tona žive. I ono što je i velika tragedija, to je Dunav je zagađen skroz dole do Rumunije, dokle već ide do Crnog mora skroz. Tako da, sad je 25 godina, stiže na naplatu sve to. Ja od septembra do pre 2 nedelje, kad sam bio na zadnjoj sahrani kod Milovana Glogovca, prote Nebojše Glogovca, oca, ja sam bio na nekih 30-ak sahrana, što prijatelja, što kolega, poznanika, drugara, školskih drugara. Da li verujete, od 30 sahrana 28 je umrlo od karcinoma, bilo kakvog oblika. I 4 je umrlo od leukemije. I to neke galopirajuće, a i zdravo. I znači došlo je na naplatu sve ono što su nas bombardovali i zagadili. Jer oni nisu, znate šta, kad vi gađate neko naftno-petrohemijsko ili uopšte hemijsko postrojenje, vi ste svesni da radite Bhopal, kao što je nekad bio Bhopal u Indiji. Sećate se one velike tragedije. I problem je u tome što ste vi, znači, svesno to radite. I oni su radili svesni ekocid nad našim stanovništvom. Kraj priče. Onda su nam gađali bolnice, svašta su ovde gađali. Gađali civilne objekte. Ti si ubio ljude na radnom mestu koji su došli da rade. Jer zahvaljujući svim koordinatama koje su Amerikanci i svi koji su nas bombardovali imali, jer oni su tačno znali koordinate gde nam se šta nalazi. Po originalnim planovima. Pošto su oni avaksima, kontrolisali, gledali su šta imamo i mogli su da skeniraju koliko imamo derivata, koliko su nam puni rezervoari. Oni su gađali pune rezervoari. Daj me živcu da prispitam. Pa daj vašu živcu da mi to. Ja sećam da ne presećam da mi to. Blok 14. Toksične materije su detektovane i identifikovane na lokacijama kao što su Pančevo, Kragujevac, Novi Sad, Bor, Niš i Novi Beograd. Pančevo 1 i 2 dihloretan, vinilhlorid monomer, dioksin, furan, fosgen, benzopiren, amonijak, polihrovani bifenil, živa, sumpor dioksid, azotni oksid, čađ, dim. Prahovo, dioksin, furan, Kragujevac, polihrovani bifenil, dioksin, furan, benzen, toulen, tetrahloretin, trihloretan, bakar, cink, kobalt. Novi Sad, polihrovani bifenil, heksan, tečni ugljovodonici, sumpor dioksid, olovo, živa, čađ, dim. Bor, polihrovani bifenil, bakar, arsen, kadmijum, olovo, cink. Bogutovac, tečni ugljovodonici, dizel, toluen, benzen. Niš, tečni ugljovodonici, polihrovani bifenil, dioksin. Novi Beograd, tečni ugljovodonici, benzin. Smederevo, čađ, dim, tečni ugljovodonici, čačak, teški metali. Rezultati istraživanja u Pančevu, Opovu i Novom Sadu pokazuju da hemijske posljedice rata nisu lokalnog karaktera, već da deluju u najmanju ruku u regionalnim okvirima. Blok 18 ponovo. Životna sredina u Saveznoj Republici Jugoslaviji bila je do 1999. godine srazmerno dobro očuvana i manje ugrožena nego u zemljama zapadne Evrope. Ovu ocenu potvrđuje i studija procene o životnoj sredini Evrope, koju je tokom 1997. i 1998. godine pripremila Evropska agencija za životnu sredinu.
S obzirom na stepen zagađenja i štete nanete stanovništvu i životnoj sredini, Pančevo može biti nazvano Gernikom na kraju 20. veka. Aber es ist auch